Вайзерхорс нархтилекашта базунгаутна бастер савгат саутима конкума эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина. Райдян олцыбыртай равагды сайрак дар тематыл. Зерде қадгемттеннай әс хоск нәнсәсі гай хустари рыстунымысынс эреде трагедия амет тәкті. Ирон адамы геноциды истории махвара расыд Пухаты Константины Чинек. Президенті Ног Барамын Ленингора районы Сархлавагайны санырсыд Булит Владимир. Артыназырасы тфалана газ канын зерде қадгемтті. Гордостон Ирон адамын ғмасы федракантта сарыста удуна исайю эреде трагедии. Амдуадес ына хоснал гоймаджы бирaq изамәртті фаста удгасайны гадырсыдысты. Абунунгдар асы абуалх трагедии гом қадгумай баззад Ирон адамы зердеті. Набастай ног историка гаган емзагу трагикон саутай арим сам зар трагедی لیغدون تکم کمک فیخستوی و تفهمار در تنخساز ناخوص آدای ماجه سوال تسلگوی مکته ادخمات سرگتم ابون تامسم ارید تراگدی آمد تکت روخس نمتم راستر ارتناز رازمه من فراسدن از فتسگماز استسم مرد هاس قو گرزیاگ ناسیونالیسته رورت توی اورال افت ماشینه کتری باتست ایران آدای مکتم سوال تمسلگوی مکته آوختوی فل دواد اسنلگوی ماجه هر ساختوی مسکدم آلاستوی وی نرا برگ زفگار Налгой мак тарохизен кутой манаса итай железный прутай са шофтуй хофтамай. Маса крохизен кутой ват сулгой мак зах на пркутой са вештима этима ама узмжем каркото шефест масвалата дар нолортур ма хистарчизган. Я нахтар фашафизе дай железный прутай. آدم کت سخیوت آگرتوی و ترسکوخ نیسفتد آگرتوی سر ریسپوبلیکای بارات قاقنه گرگانتا در هر مستر دوازم دوام فسته من فرسده نواتسرت که گماز دو نخس ازم سنتیابرم یخی چی نرارگم که تا خمادای ماجی انفرماسی مگسکه بانتس دواد اسنالگوی ماجی اوتخارای کم آمارتوی همه سعودگاسای کم بانگت توی وچه بنات را برک کنن فمار دو افجتای اپت کسترلسد ارمستر خسر دسازه سمیاز اویر خوف دراکند باسوسک کنوی ویت خیز نکت افسمرون اینگنس راست کتوی بولدوزیره امد سارستوی فنداگ رادیوس 100 متر فکاختم هاوچه بولدوزرتای میوزه کم ایوادی ماگودی کم دو کم ارته هفته سفکاختم گده تا یو کاری مردگ هفته ارمست ما سبازت تامیو منه پسولتای آخم وزا و ورودسته استی در یوسه کسکاختم و دی هاوچه کمی ودسته هاوچه اینگنه میدگی ودسته کانیستراتا بنزین کانیستراتا آسو از زود راگدی لوه گرزستون زواب سفدرا کنتن نرات تا و دون رقم ایران آدم بیر خاد دوم توی دنیا نخسنا دایت سمینه افخرجت فدمی تنس کنوی امبل و نارخ فلا آبو نونگ در آس فرستتم قستارد نیم آس فدرا کندو اویر قو امت راگی کن قامه نماد ارتساوا آدم ایستوریه سفدرا کن تارسترسد و دونای سیول ایرید تراگدی ما خانو نیو میاگرست نیو میاگمت اما ما که قمه و روخ و سه ناموند آدم نمتم دغست یوسف جیگولات آلبرت جیگولات مراد تخت چرمین تخت آدم جیگولات ابراهیم دغست ایوان گوبست عمر تخت مخاربک زانایت ابراهیم گجیت گیوی گجیت تایموراز Эреде трагедии адей магады история сис иул вез завдарама гатыр дар савта исайу. Махам барнай ама рух канам ахам бунта ама ахам адам намта вайхански абун эреде трагедия аматтакты рух сномстарынын санын вагдырсыт федохы митинг. Ардамыр басыт bir adam 80 neysen kurtlar.
Gurdziag nationalisterna José Moraikaya mortövudun ruhsnamta sarın insanan ardamır bombardiste sahivatta axsana dominavarta organinakta ama studenta parlamenta mahisa vadvankta prezident bibilta Anatoliy Sarglavday vudun imi yaktsir terasa vartu didinjeta ama vinokta. Sasvan derasta kurasa و تريري دقاور سوغا تراجيدي عرف خد گومای بازای زن فمارد افجت اواز خیوته اما اپد ایرون آدم زردت در بانسان کود تا پادسا خاد سرخلاوگ سلام سوال مرمن کمسن نبون روح سغن کمسن صدور تبون اکوخ تاورم ویتو ارمستر آست مسجاز آست مسجاز ویت خی اما دواز کمسته آشمگرته شرانسته کمسه باسختوی اودگاسیسه کم بانگتوی وی برگ نود دواز و تری برشو کشه سخسجته سخیوت انغلتوی اما و در کم در اودگاسی راز انجستم چیزون اینوالیدی چیزون اونگساستی فلا استه اودگاس كذا سخدتم من رازن دستم ويت خيمة أمكي من جاي رازل ديس گرجستون ایران آدمه خود ساری رستونه قگاگن آدم نوگی ستوری بیره ساخم تراگیکون ساوتا اما سقوم دارم نظر دل ويدن زار تراجيدي ويدن بتفستاغ من شما منه يرن كنت كفدا ورافته وردستم اما كالدستم زناغره موجنتم راكيتاتم دوانی استماس کیزه نکردم هوش فدرا کندم هوش تراگیدیتم استه وارته انوسن یه رایدای نشگی ناسی دادی هی فستیجتم وشر استجم افخرد که با یفتایی کوی گرجستانو شگی ناسی چی سر سودم جوهلی اما یمه شد توگجخ آدم بنسبت کد تو ایران آدمه اودون و دوچه که مخمم استای فراستم از نوش دکه گم از دوامین شپرم از ما دوامین استم از نودایی کوی Gurdziag nacionaliste destgاه آستار خایتوی سمای ایران آدم سکنه کنوی سمای خودساری رستون زخل ایران زرد ایران خاص موال قصا فلانه لپوت اخسار اما قباتر زیناد فرسه و دونن سکوخ نبافتد سسا و فنده سخست کنن. ایران آدم چیزی تمالا بوتای بیره تسسر تنووندن ارخواستوی نبسته خد بار زیناد سرل آبون مسون بون فلتر تنبالا وارکوتوی سری بار زیناد اما نرد سرم صابر آرو بن مخن انا من قواگو اربان گومم اما نپاد سخات آرازم ایوما امدخی بانسان کود تا پریسیدنت خلاتر مدر ما خال خاطر خوشایم بوزنک زخم بایدایم که این رتا تخناده من که این رتا اوشه قاروجم فرته گرته کاشه تسریم برش سلاو دستم اما توخ کتوی زناگنخ من خوشایم بوزنگ استم اویت خی اما نادم موشه قارو رازندی شمی سزونگ تلمال لوی شمی مارکول کنوی سسر زناگنخ من اما کروم من سپتاک سرازوی ما خال خاطر قده کنجستم زنجستم اما آل شدره را جستم شمی هوش گناسیده فستیجتم روخات ما بازایی شمی آل خاطر روی نظر دایم فدمیتای که یاماردویدون خشت بدره چی یاماردودون انا خوشنی فندکتل که یاماردویدون اما شدری در فدبلز اما زردرستر خواستوی رو ندامن هودون وی نظر داریم. وی فسترم بردو افجت یو اسمت زمای آلاوگای از سارتوی فماردو افجت روخسنمتم. فماردو افجت روخسنمت سارتوی اخسنگرست امخست فکنگای در.
Կոբուստագոնդա Կոստա Ռաուլ կոզետտատը սարմատ ինֆորմացիոն ռաղախտ աբուն Մոխայ խամարուխմաուй Գուրզստոնը Ադամը նխմասը ֆեդրականտը սարստավդուն ոցը թուգայ ձակցավթը ռայդետոյ ընուս ռազմը դուվնամ աստրայդյան իրոն Ադամը նխմա արաստրսդ գինացիդ Վադեբոնտը սավթլ արմաջըթը արմբրտ կաննը թխայ զոնը տզգուխտարխայք պուխատը Կոնստանտինը բաղոդի եղաուքոս դբականն ամաննыр մխորարասդ եչինիկ Նվզբավերեն իս վախսրստեջը լմբենեք դարքայ բազուն գավդստեմ Վադե սավթիմը Մխորարացը չինեք մի ֆարաստը դոն am azı İrona da genocide istori. Yaftaru istorion zonette kandidat puxate kosta. Sıngon da xorgond istorik bako taster kost. Ravzar gătime zuragu sedaz razmer savgat savte fedel xusar ireston adamın xme Kürdistan xitsaat ergome genocid kurasi tuay fedel. Çini recenzin teste sıngon da xorgente istorion zonette doktor profesör Sagat ireston alani istori hem arkeoloji institutu direktör Bzarta Ruslan. Ama istorion zonette kandidat xusar ireston zonat irtasan Института Хистарзуна Донкузак Коломбек Роберт. Хочу поздравить общественность Осетии и весь научный мир с выходом такого, я не побоюсь этого слова, фундаментального труда по событиям геноцида 1920 года. Я считаю, что у каждого ученого должен быть труд, который он может назвать главным трудом своей жизни. Я думаю и надеюсь, что Коста Петрович еще напишет много работ, но я думаю, что вот эта работа, она важна по своему охвату и по той значимости, которую она представляет для Осетии, не сравнится с тем, что он до того сделал и то, что он, надеюсь, сделает после. Я думаю, что в какой-то мере каждый из нас, ученых, может завидовать, что ему представилась такая возможность заняться такой важной, такой злободневной, такой актуальной. Я думаю, эта тема будет актуальна еще, к сожалению, еще многие-многие годы. Ценесан кане ایران آدم گیناسید بازکرد تنسنت اما خسته سایمی یاگنسانی وک اپت عادت فدل آفتر ارزرتای چینجه و استرکوست باکو تاکو دیستوریک آفتنه فلاماکو документалист. Работа была проведена очень большая, титаническая, не только в Южной Осетии, не только с документами в Южной Осетии, но и в российских городах. В Москве он очень много работал. Очень был найден такой большой массив материалов, очень много сведений, которые до сих пор не были известны. Они стали откровением даже для тех, кто занимался этой проблематикой. За это ему особенно большое спасибо. Я бендурон костete after lembene geyfesse mi farasede dubunam az ersavgat sabte fedel İran adam lidi nakot feste و دت تخیم فوخات کوستا بانسان کوتا زقسده az razme ersavgat u geyzak sauta neved استبال شویکت اممین شویکت konflikt Kurdistan xitsaadın sanut İran adam skunek kenen. Это не было конфликтом большевиков и меньшевиков, как в советское время пытались это показать. Кроме того, Коста Петрович большой объем материалов использует по жизни беженцев. After Çin ciranı madde fışçı tnemte katste evdisen tevedist wedet sautan hamase ay و دومات مستفستو genocide تیمیل بانسان کنن قوی در امچینگ مخواست کنیر تدست ایستوریک سرمجترن برد کوتا و دون سیب بتر از قطاجا خوزک دست آل خوزدم فلان نفس سخنیس وردم خواست چینیر تدوت سرمجته مخوره کرال سودست خیتسنه نوات آز چینگ نوگه مخوره کرال سواد. Историк должен быть полностью свободен от каких-то условностей. Но в наших условиях нашей действительности Коста Петровичу, к сожалению, повторюсь, приходилось вот какие-то субъективные моменты учитывать. Это отразилось на объеме издания. Какая-то часть не вошла в эту книгу по тем или иным причинам. Но даже то, что вошло, стало, вот, я думаю, что очень важным моментом в историографии, в освещении событий, кровавых драматических событий лета 1920 года. چینک باست درست خیند والم خوره خدزارم یا استوریون نسانی و خانسکه تیراژ ارمستر و مین اگزمپلاره اما سیراج در بایوارزست بیبلیوتکاتل اما ویدم سواتل و سوزن چینک ویگنن دوکانی که در چینک راواج تفند کننس افواخس رستج آس چینک نوگه مخوره راوازن ایوی و ایونزینت اما ولم خاصر مجت باخسکه کوکویت آنجلا تبلت الویرا بیت تعلیم ارسویت زریما اینفورماسیون راوخت آبون. Транскам нырдык как бонуах кет. Валват конверт министра дайнам кодфикусын котой автомай абон райсом мит яварынай бансат, амма катсагат фарзайта арвазой ветфендак байбу музанис. Лавищики осматривают местности, где надо спустить лавины. И если они успеют до вечера все это обследовать, то, наверное, проведут принудительный спуск лавин.
В этом случае расчистка дороги займет не особо много времени, это час-полтора, может до 2 часов. В любом случае, к вечеру дорога может быть открыта, может быть. Ждем наших северных коллег, чтобы они позвонили и уточнили, когда и что у них там происходит. Хусар Ирестона Нокс Несангунд Хисават Авахта Фатсагам Бардия Радиана Арамбардовджета Ювасм Замай Алавге Сарту Ериде трагедии Аматтек Тарухснамта. Уйфаста Хисават Девангта Аркастаста Дуа Фарсма Амма Сарайстой Амкаласай. Андайнир Зинат Хаққан Адамасат Салун Райраста министры Хадивагай Несанырсыд Нанита Утарафырт Суслан. Министры Нок Хадиваг Бузнажин Хаста Захта Хисават Девангтан Ахам Ауанчатахай. Хочу отметить, что Суслан Утарович является уроженцем Южной Осетии. После окончания Казанского Суворовского военного училища поступил в военно-медицинскую академию города Санкт-Петербург. Дальше повышал свою квалификацию, в том числе и по направлениям государственное муниципальное управление, менеджмент здравоохранения, организация здравоохранения и общественного здоровья, является кандидатом медицинских наук. Глубоко уважаемый Анатолий Ильич, уважаемые присутствующие, спасибо за поддержку и оказанное доверие. Обязуюсь оправдать. Президент Биболта Анатолий Барамын Магаска Ленингора района администрации Сарлауагайны Санарцад Гулита Владимир. Район администрации коллектива Абумбазунга Куттойса Нук Сарлауагима. Президент администрации Сарлауаг Кузаты Игорь Бузнычын Хаста Захта район администрации Раздары Кухтарюаккенег Мамытатов Виталиян Ябакенга Кустатахай. Район администрации Нуксны Сангун Сарлауаг Гулита Владимир Захта Бузнычын Хаста Ахам Ауанчатахай. Амайразма Уэйквеста район администрации Сарлауаджа Хадивагай. Сегодня подписан указ Анатолием Ильичем об освобождении Мамитова Виталия Васильевича от должности главы администрации Ленингорского района. Хочу передать слова благодарности Анатолия Ильича. Просил поблагодарить за проделанную работу. Огромное спасибо. Видно тоже невооруженным глазом, когда заезжаешь в поселок, какие изменения произошли. Также хочу вам зачитать указ о главе администрации Ленингорского района Республики Южная Осетия. В соответствии с пунктом 9 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить Гулиева Владимира Тутразовича главой администрации Ленингорского района Республики Южная Осетия, освободив от должности государственного советника президента Республики Южная Осетия. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Вы его знаете все прекрасно, не один год он здесь проработал, пользуется авторитетом, поэтому и выбор был остановлен на кандидатуре Владимира Тутразовича. Позвольте пожелать вам успеха на данном ответственном посту и надеюсь, что сработаемся. В России Федерации Хисауды Сардар Михаил Мишустин Рарфакута Бекойты Геннадиян на Республика Хисауды Сардарайны Санкайрсы Дуайтахай Арфайзердауы. Сармагундай Мафенды Хисауды активун иумя косты Ахшчиак Динат Банасанканын Катсены Сану Дуа Барсон Амархайд. Асы Құттак Зуабдатты в России Федерации Махусари Рестунец Медистен Банасанкутта Михаил Мишустин. Президент Биболт Анатолий Рарфакута Республика Қырымы Сарғлауак Сергей Аксенован Қырымы Россия Байуавыны Кадан. Зардабынайдын Арфаканын Қырымы Россия Байуыл Авдазы Кейсі Хастуесетен Уймахандар Фададдатты Хусар Ирестон Ама Қырымы Ақсан Амкус Каннад Раварах Канынан. Напатсахады Сарғлауак Сергей Аксенован Ама Қырымы Саржетен Захта Сабырат Ама Амунды Фәндиекті. Дафтар кәнәм информацион равақт. Америка Югон штатты ныры президент Джо Байден сывзарыны құттагма вараси бінтон дәрнесі бардартта. Ойбаны санкутта яраны қасы вараси Федерации президенті пресіні мардар Дмитрий Песковдар. Фалазын гундку дуа автомай Америка президенті нұхасты дзурагысты вадун сабыр диалог вадзын кәйнәфанды. Тема адар тарканзанесін аватсқасық плит яна.
Վլադիմիր Պուտինը վնաֆեմեգեսկեդամ ուերեսի սերմագուն սուժբաթա Ամերիկայի գուն շտատները պրեզիդենտը վզերստրեստեջը յանխմա վախտու եսվզերնը կամպանի Ուեյֆադլ Ամերիկա պրեզիդենտ Ֆիղուսն Կուտտա Նյուսեն յա ինտերվյու ռեստեջը ու մեվալդայմա Ջո Բայդեն ռախս Պուտինը նխմա աֆխարն նխաստամդար Vladimir Putin, you think he's a killer? ویمهیم آمریکا پریزیدنت بانسان کوتا زرگاوسی ورستاجی گنانیز دو وقت آرازن اما ورسی ممکوس کنن زغم ویسته و استراتژی اون خدسنگر استفاقات در کنن فدل بازر آدارت در کنن ما دیساج پالیتیکا کسی نپندر نیراسلوگیگا گنانی سانکسی تبا کنن اما در پادسخاد سرلوگلز افکالن اما وسرستاجی امکوس کنن در نفس ورن Высказывание Байдена о российском президенте, это, конечно же, нонсенс. Даже в эпоху холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами все-таки стороны воздерживались от подобных истеричных каких-то выкриков и все-таки предпочитали сохранять какие-то каналы для диалога. Но, судя по всему, нынешняя американская администрация, она под воздействием тех проблем, с которыми они столкнулись внутри своей страны, во время предвыборной кампании выборов решили форсировать создание образа врага в лице Российской Федерации, чтобы хоть как-то консолидировать американское общество. Кремль докладнere растеже در راه توی انا بندورون اما انا بلوردگنن تای ورسی فدراسی президент пресс نمردار دمیتری پسکوف باندسان کوتازرگه افزرس ترستاجه کاندیدات نخمه ورسی بنتون در نیس باردارم. И рано или поздно все-таки американцам придется смириться с тем, что появляются новые центры мировой политики, которые имеют свою сферу влияния и, соответственно, могут влиять на международные дела. وسرستاج فاکتیوون در استساگات اتلانتیکون آلیانس ونکتا در اما دارتر در دومن سمای ورسی موال نمای خوصاری رستون اما آبخاز ریسپوبلیکت خدبارزینات اما راکنا یفساد. Со стороны НАТО, со стороны других западных, европейских и других структур они звучат регулярно и уже больше напоминают какую-то мантру, которая, в общем-то, не влечет за собой никаких практических последствий. Ну, конечно же, грузинским властям, которые тоже испытывают серьезные трудности у себя в стране, очень важно в нынешней ситуации как бы продемонстрировать поддержку своей политики со стороны западных столиц, со стороны западных международных организаций. نپاسخ نخمه صابر آخاست تماخ آلوارسونه در بانگارتام دوامینستم آز آوگوست خست رستجه خستون آرخایت ترایدای نتخی آمریکا گرزستونه اپته در کلیفتون کود داود. آمریکا پریزیدنت آخم نخسته رادو خود زورگسته و دون صابر دیالوگ وازن که نفنده اما کیست دیپلماتی اپت قانون تنخمه. پلیتیانا کودستایی دا اینفرماتسور را واغدابون. اما وكرون بتن بازونجا كندستم انو دسم مارتن بستي بون خد بركن تيما Знавры району дзени сасас бунга чисылкавда валдев хармат бунайфун захсев 2 градуса вазал. Асас дзени зав району дар чисылкавда валдев хармат бунайсып парах север 2 градуса вазал. Ахам бунга дзени сквайсай дар валдев хармат бунай 2 север 6 градуса вазал. Ленингор району дар асас бунга кавда валдев хармат бунай захсев 1 градус вазал. Ասաս տուզենիսներ Ռեսպուբլիկայի ստելիցած խին վալը դեր կևդա վլդև խրմատ բունեավ դխսևը դուվա գրադուսը վազալ։ Ախամդստինե ինформацион службы басата гондырмаджыта албундерна сарды вазат хурс хабарты фадамал нарадон фильм был на эфире.